Halo Ella. Iya, Frau. Nah, we get steer. Good. Oke. Gimana PR-nya kemarin? Bisa mengerjakannya? Hmm, iya, bisa sih. Bisa, tapi kurang yakin gitu ya. Ya, Nah, sambil searching-searching. researching. Oke. Belum terlihat ya screen-nya ya? Belum. Berapa kemarin ya? Versus Hmm, dan Lama berapa lah kemarin? Masih ingat? Di bab 6 ya? Kalau PR-nya, Hmm. PR-nya di Ubung Spook halaman 77. 77 ini. Yang ini yang Haben dan Sein Prateritum. Oh, yang ini ya, yang B ya. Ya, Oke, got lah. So, boleh yang nomor bentar. eins Bentar, halaman malah belum kebuka, Frau. belum kebuka. Di screen Diskret. recorder belum kebuka. Oh, enggak, yang punyanya Ella. Ella. Oke. Boleh nggak apa-apa ditunggu. Ya, udah. Udah ya. Oke. Good. Yang nomor eins nochmal ich. Ich, ich hatte, Ich hatte es. ich hatte. Ich hatte, oke. Terus Boleh ich hatte gestern ich di hatte gestern keine Zeit. Iya, ich hatte gestern keine Zeit ya. Saya kemarin nggak punya waktu. Good. Nomor zwei. Nomor 2, hattest wo hattest du denn? Hmm, ada kata bendanya nggak di sini? Kan kalau kata benda Jerman pakai huruf Mhm. kapital ya. Nah, kira-kira ada kata bendanya nggak di sini? Oh ya, wo warst du denn? Richtig, wo warst du denn ya? Kamu di mana? Ya, kalau bentuk presentnya kamu di mana? Wo bist du? Kalau bahasa Inggris kan juga where are you pakai to be ya. Ya, Nah, begitupun juga untuk lampaunya pakai to be hanya diganti menjadi wo warst du. Ya, dan itu hanya kayak penekanan kamu di mana sih kayak gitu ya. Oke, kelar lah. ya. Oke, weiter nomor 3. Nomor 3, das Essen war gut. Richtig, das Essen war gut. Und dann? Terus, Mhm. wir hatten Wir hatten? Hunger. Ja, richtig. Ya, nomor 3 kenapa pakai yang to be, sein? Karena
itu benda, das Essen, Kalau benda mah harusnya haben dong. karena subjek Mhm. terus tanpa benda gak tahu cara jelasinnya bro. Oke ya, karena justru di sini tidak ada kata bendanya. Lihat ya. Ini mah sebagai subjek ya, nggak ada objek bendanya. Ya, karena di sini didampingi dengan kata sifat good ya. Makanan itu enak ya. Kayak bahasa Inggris, the meal is delicious. Kan juga pakai to be ya. Nah, Iya. makanya di sini karena didampingi kata sifat, maka digunakan to be ya. Nomor 4, kenapa haben? Karena kita eh, karena hangernya ini sebagai kayak kata benda. Iya, betul. Wir Hunger. hatten Hunger. Ha. So nochmal, wir hatten. Wir hatten Hunger. Mhm, gut. Ja, jetzt bitte schön Nummer 5. Nummer 5. Wart ihr im Restaurant? Ja, wart ihr im Restaurant? Richtig, gut. Nummer 6. Apalah nomor 6? Nah, nomor 6. Sie hatten viel Spaß. Iya, richtig. Sie hatten viel Spaß. Viel Gut. Spaß. Iya, good ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan have fun ya. Have Ya, fun. Begitupun bahasa Jerman ya. Spaß to fun ya. Spaß ya. Haben. Bersenang-senang ya. Spaß. Hmm, mana sih? Spaß haben gitu. Spasnya itu fun, have-nya haben ya. Good. ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lah pelan-pelan. Belum sih. Belum? Kalau gitu sekarang yang C. Lah, boleh dibaca bilden Sie ach. Bilden Sie Sätze. Mhm, ya. So, lihat ya. Bilden Sätze maksudnya membentuk kalimat. Bentuklah kalimat ya. Ach ini angka berapa sih? Ach, Angka 8. 8 ya. Tapi nggak usah 8 buat kalimatnya cukup 5 aja ya. Good. Di sini ya di kolom yang ini adalah subjek ya, order personal pronomen ya. Good. Nah, di sini apalah? Hmm, apa istilahnya? Apa nih? Hatten, waren, hattes termasuk apa? Prateritum. Iya, Verben Präteritum ya. Oke. Yang ini Hmm, apa ya itu? ada Impact, viel Spaß, nicht toll ya. Oh, Hunger ya. objek. Ini objek ya atau keterangan ya. Good. Yang kata benda ya bisa disebut objek ya, yang kapital ya, yang sisanya bisa disebut keterangan, ada kata sifat juga ya. Good, kita baca di sinilah ich hatte. Ich hatte keine Zeit. Iya. Di sini dia ngambil ich ya, ich kemudian pasangannya hatte ya, karena dia kalimatnya keine Zeit ya, pakai kata benda. Ich hatte keine Zeit gitu. So, sekarang boleh Ella ya buat 5 kalimat. Hmm, 4 kalimat aja dulu deh ya dari subjeknya yang ada di sini, verben dan keterangannya yang di sini. Oke lah? Ya, Good. Bitte schön, silakan. Boleh dicoret-coret dulu.
Sudah, Frau. Tuh, fertig lah. Ya, sudah. Oke, udah. Good. Boleh dibacakan? Ich war im Park. Ich war im Park. Good, richtig. Ya ampun. Mas noh? Terus du hatten viel Spaß. Du. Kalau du Eh, apa? ya salah. Du hattest viel Mhm. Spaß. Genau, du hattest viel Spaß. Gut, richtig. Terus die Kinder war Die, nicht doof. die Kinder, bukan die Kinden, die Die Kinder. Kinder Mhm. war nicht doof. Ja, waren nicht toll. Ja, gut. Terus wir hatten Hunger und Durst. Ja, wir hatten Hunger und Durst. Ja. Durst itu apa, Frau? Durst lawannya. Hunger apa? Makan. Hunger bukan makan. Oh, Makan mah hunger itu essen. apa? Oh iya ya, hunger itu apa? Hunger, lapar. Ya. Oh, oh, Undurs lawannya berarti apa? haus. Ya. Oh, berarti kalau Jerman tuh kalau lapar itu tuh kita punya lapar gitu. Gini lah sebenarnya ya, ini kan hungernya kata benda ya. Hmm. Bermaknanya bukan kita punya lapar, kita lapar ya. Tapi ada satu lagi ya yang pakai to be, yang bisa yang bisa juga menyatakan saya lapar. Seperti ini. Wir, kan ini kan wir haben Hunger ya. Hmm. Oh, kenapa dia pakai haben? Karena haknya, hungernya sebagai kata benda. Tapi kalau mau pakai to be, menjadi hungernya kata sifat. Wir sind hungrig. Jadinya gitu. Gitu. Bisa Oh, menjadi to be, tapi hungernya harus jadi kata sifat. Gitu. oke. Oh Kalau iya. wir haben Hunger, jatuhnya kayak kami kelaparan gitu. Kami Oh kelaparan. iya iya. Wir sind hungrig, kami lapar. Ya. Oh iya, paham. Oke, sama tadi juga wir haben Durst ya, kami kehausan ya. Durst ya. Bisa juga pakai to be tapi Ini menjadi kata sifat ya. Durstnya diubah wir sind durstig. Ya. terus Hmm, hmm, dia gitu. Sampai sini kelar lah. ya, Oke, ya good. kan. Terus yang Eh, terakhir, terakhir di letzte. das Essen war teuer. Oh, das Essen war teuer. Oke, good ya. Tuh komplainan Farvel itu kalau makan sama suami. Das Essen war teuer ya. Suka marah-marah mahal banget sih ya. Maunya yang enak-enak aja. Maunya mahal-mahal. Oke, good ya. Sampai sini udah bisa membedakannya ya lah ya. Ya, Oke, good. So, boleh deh sedikit sebelum kita masuk ke bab 7 ya. Gila, ini hmm, ini yang wasis close in, boleh dilihat sedikit ya. Ini adalah salah satu bentuk eh, soal ujian ya. Ujiannya seperti ini nih, ujian A1 ya kalau mau ujian A1. Ella tapi deket-deket ini ada mau ujian belum ya lah ya? Masih belajar aja dulu ya. iya. Oke. Oke. Udah nggak apa-apa kalau gitu ya. So, boleh sedikit lah sebelum masuk ke bab 7 yang ini deh ya. Biar Ella tahu yang untuk
Kata tanya ya, yang mana wo dan yang mana wann sih? Nah, boleh dibacalah Kneipen, Kneipen und ko, Kumpung in in, de tah dibacanya. Dach. Iya, tah, tahu Ella kepanjangannya tah? Oh, enggak. D untuk Deutschland. Deutschland apa sih, lah? Oh, Belanda. Kok Belanda? Ini kita lagi belajar Deutsch, ya. Oh, Jerman. Jerman, ya. A-nya adalah Österreich. Nanti O-nya, ya. Österreich, ya. Und CH adalah in der Schweiz, ya. Nah, kira-kira negara apa sih nih? Österreich und dann in der Schweiz? In der Schweiz? Hmm. Austria Austria. sama Swiss. Austria sama Swiss, good. Kenapa dia digabung? Deutschland, Österreich, Schweiz. Satu satu apa namanya? Benua. Satu benua. Oke, ada bisa dikerucutin lagi? Hmm, apa ya? Negara bagian gitu. Atau Negara bagian. Oke, ya. tahu sih. So, Deutschland, Österreich, in der Schweiz adalah tiga negara yang menggunakan bahasa Jerman, ya. Hmm. Makanya disebut Deutsch, ya, sprachige Länder, ya. Nah, so Länder negara-negara Deutsch bahasa Jerman, sprachige berbicara, ya. Negara-negara yang berbicara bahasa Jerman ini tiga ini ya yang paling paling digunakan ya. Dan Walaupun itu, meskipun ada dialeknya oh, sendiri-sendiri oke. ya, tapi eh, mereka belajar Jerman bakunya juga ya. Kalau mereka bilangnya Oh, Hochdeutsch ya, itu dia. Ya. Dan bahasa resminya pun bahasa Jerman ya. Di Swiss ya, untuk di Swiss itu sebenarnya ada 4 bahasa resmi ya. Prancis, Inggris, ya. Inggris tidak terlalu. Prancis, Jerman, sama ada bahasa dialek mereka namanya Rato-Romisch ya. Jadi di Swiss itu ya ada beberapa kantong kalau mereka menyebutnya ya, kalau kita wilayah ya. So wilayah-wilayah yang dekat perbatasan Prancis, mereka berbahasa Prancis. Tapi kalau wilayah yang berbatasan bahasa Jerman ya kayak Bern ya, Zurich ya. Nah, itu pakai bahasa Jerman. Tapi kalau yang kayak Genf ya, Jenewa itu pakai bahasanya Perancis ya, gitu. Jadi mereka saling walaupun negaranya saling berbeda bahasa ya, tapi mereka saling silang ya. Jadi misalkan yang wilayah yang berbahasa Jerman ya, mereka harus belajar bahasa Perancis di sekolah. Begitupun yang bahasa Perancis ya, mereka harus belajar bahasa Jerman di sekolah gitu. Kelar sampai sinilah ya, maksudnya. ya. Berarti kalau misalnya yang orang bisa bahasa Jerman main ke Swiss, main ke Austria tuh bisa ya? Bisa, Semuanya orang betul. Austria sama orang Swiss bisa semua. Bisa semua ya, betul. Oh, Makanya tuh biasanya orang Jerman ya mereka kalau liburan ya mainnya ke Austria sama ke Swiss ya. Karena apa? Karena masih satu bahasa sama mereka ya. hmm, Dan makanya tidak ada sastra Austria atau tidak ada sastra Swiss karena apa? Karena mereka berbicara bahasa Jerman. Makanya ada sastra Jerman seperti itu. oh, Gitu. oh Di ya. perkuliahan-perkuliahan kan ya di bidang-bidangnya ya sama. Adanya sastra Inggris bukan sastra Amerika ya. Karena apa? Karena orang Amerika, Australia berbicaranya bahasa Inggris, makanya diambil rumpun utamanya sastra Oh, Inggris ya. gitu. Sastra Jerman ya dipelajari ya sastra Jerman tentang negara Jerman dan pasti tentang negara-negara yang berbicara bahasa Jermannya. Makanya di Oh, sini ya. kalau nanti Ella baca-baca ya pasti ya beberapa apa kan misalnya temanya tentang kota ya atau budaya. Nah, itu bisa kota-kota yang di Swiss, yang di Austria juga diambil. Karena apa ya itu? Karena mereka satu rumpun berbahasa Jerman. Tuh.
Meskipun ada dialeknya sendiri-sendiri ya, misalkan kalau di Schweizerdeutsch ya, di Swiss itu misalkan ngomongnya nggak ich tapi ik ya, lebih seperti apa Mhm. namanya? Ada sinonim-sinonim kosakata yang berbeda. Nah, tapi intinya mereka sebenarnya berbahasa Jerman gitu. Ya, Hmm, kelar ya, lah ya. ya. Ya, good. So, itu dia ya. Boleh dibaca dulu lah lesson si di mail. Recensie di mail notieren Sie, wann und wo will Emilia Seven treffen? Emilia Sven. Seven treffen? Ya, good. So, wir lesen die Mail ya. Wann und wo will Emilia Sven treffen? Jadi lihat, ini bukan nama panjangnya Emilia Sven ya, tapi ya kapan dan di mana Emilia ya sebagai subjek akan bertemu Sven. Sven sebagai objek ya, objek orang ya. Jadi kapan ya Ella akan bertemu si Sven gitu. Paham maksudnya lah? Ya. Makanya kalau di eh, kalimat jawabnya maka menjadi Emilia ya will Sven misal di mana ya terus kapan ya Treven. Buat pelan-pelan paham lah. Ya. Oke, so boleh dibaca dulu di sampai Zain. Lieber Sven. Lieber Sven, wie geht's dir? Wir müssen uns mal wiedersehen. Ya, danke. Was? So, Oh yes. lihat ya. Lieber Sven ya, dear Sven ya. Lieber tuh dear ya. So, kalau karena Sven laki-laki, Liber belakangnya R ya. Tapi kalau perempuan misalkan Libe Ella. Nah, itu ya dibedakan. Good. Kelar ya lah ya. Ya. Sven ya kan laki-laki maskulin der, makanya belakangnya R Liber Sven. So, perempuan ya di makanya Liebe Ella ya. Good. Wie geht's dir? Apa kabar? Wir müssen uns mal wiedersehen ya. Kita harus bertemu lagi ya. Boleh dibaca lah warst du Warst du schon in der neuen Stadtbar am Rhein? am Rhein? Am Rhein? Gut. Warst du schon in der neuen Strandbar am Rhein? Ya. So, tadi lampau ya. Kamu sudah pernah ya ke bar ya eh, strandbar ya maksudnya bar yang dekat pantai ya maksudnya itu disebut Hmm. strandbar. Bar yang baru yang ada di Rhine. Rhine itu nama sungai ya. Nama nama aliran sungai ya. Am Rhein. Nah, boleh dibaca lah, dipahami, nanti kita bahas wo und wann ya. Ella isi Ya. nanti kita bahas sama-sama. Coba 2 menit.
Oke. Dapatlah UU-nya di mana mereka ketemu. Ya, ketemunya di Strandbar. Ranbar, oke. Di Oh, Strandbar am Rijn. Ranbar fine. Fun-nya. Buannya Donnerstag. Oke, udah ada Stafford. So, boleh pakai kalimat lengkapnya lah. Mana tadi? Emilia will Emilia Wilswen Strandbar in am der Strandbahn in am der Rhein. Strandbar am Rijn treffen. Ininya belum. Ah, in der Strandbar am Rijn am Donnerstag treffen. Terus deh, coba sekali lagi. Emilia. Melia Wilswen in der Strandbar am Rijn am Donnerstag treffen. Iya, good. Itu dia tepat sekali. Good. So, bis dahin hast du Frage, Ella? Belum. Belum. Oke, good. Kalau gitu, so boleh kita masuk ke bab 8 ya. Bab 8. Bab 7. Benar nggak ada yang mau ditanyakan? Belum mungkin Belum, ah, oke. mungkin cuman bingung-bingungnya masihnya kayak apa itu kalimatnya Jerman ininya loh, susunannya kata Susunannya. iya aku masih Oke. bingung. Susunannya kan subjek ya, plus verben kalau kalimat kalimat apa namanya? Pernyataan ya, plus objek ya. Nih, oke. Kalau ada modal verben, maka menjadi subjek plus modal verben plus objek ya. Misal plus ada keterangan apa gitu ya, keterangan waktu atau keterangan tempat ya. Plus infinitif ya. Hmm. Nah, kalau pertanyaan tinggal dibalik aja tuh si verbennya dulu yang harus di depan. Verben diputar ya. Plus S ya, subjek plus objek plus keterangan ya, terus tanda tanya. Begitupun ya, kalau ada modal verben ya, plus subjek plus objek plus keterangan plus verben infinitif. Nah, kok ini gede-gede nih, gitu. Kalau yang ini yang Amelia Wilson kan subjek terus yang Inderstand am Donnerstag itu tuh keterangan. Keterangan waktu kan? Am Donnerstag, keterangan Terus waktu. Stefannya ini verben. Stefan bukan verben. Terus Stefannya sebagai objek orang. Kalau verben kata kerja itu yang itu loh. Yang apa sesuatu yang melakukan makan ya, minum ya, kata hmm, kerja ya. berarti kalau kata kerja tuh pasti di belakang. Yang ada modal verben. Verben. Nah, ini properly. Ini properly sebentar, properly ini deh. Ya. Ini properly kita buka dulu di sini sedikit pakai whiteboard.
So, ini dia. Nah, ini bisa Profesor dikasih contoh ya. So, nah, misal ya. Tadi Emilia ya, subjek ya. Treven ya, kan ada kata Treven ya, kata kerja. Ya, di sini kata kerjanya mana tanda bintang Treven ya. So, Trevennya kalau dikonjugasikan ke subjek dia perempuan ya menjadi Trif ya. Emilia trifft Sven ya. Misal keterangannya yang keterangan waktu am Donnerstag gitu ya. Oh, pelan-pelan. Paham dulu di sinilah. Emilia trifft Sven am Donnerstag. Emilia subjek, Ya, treffen paham. ya, verben ya harus dikonjugasikan ya karena dia perempuan ya. Sven am Donnerstag. Nah, terus kalau tadi di pernyataan yang di buku ya ada verben ya, ada modal verben wollen ya. Nah, kalau ada modal verben, maka modal verben nih di posisinya yang kedua ya sebagai pengganti verbennya. Maka menjadi Emilia ya modal verben wollen ya dikonjugasikan ke dia perempuan menjadi will. Emilia will ya Sven objek orang ya ini am Donnerstag treffen ya. Nah, lihat. Ini kan kalau di atas trif ya Ya, dikonjugasikan. Tapi kalau udah ada modal verben ya, modal verben yang dikonjugasikan yang wollennya menjadi will. Trevennya tetap nggak berubah ya. Taruh paling belakang. Tuh. Oke, pelan-pelan. Paham sampai sini lah? ya, Oke. Bener ya? Yang dua ini paham dulu yang pernyataan. ya, Oke. Sekarang yang pertanyaan ya. Kalau pertanyaan tinggal dibalik harus verbennya dulu ya. Maka menjadi trif ya. Emilia Sven am Donnerstag gitu. Paham? ya, Oke. Ya, ini dikatasin dulu. Nah, kalau ada modal verben, berarti modal verbennya dulu yang diambil ya. So, jadi will Emilia Sven ya am Donnerstag treffen. Nah, ini dia. Gitu. Will modal verben Emilia subjek ya dikonjugasikan ke Emilia subjeknya. Sven objeknya am Donnerstag keterangan verben infinitif treffen ya. Jadi trefennya nggak dikonjugasikan nih, nggak kayak yang Emilia Trif ya. Karena apa sih? Karena dia sudah diganti modal verben yang dikonjugasikan ya. Maka yang trifnya ya tetap menjadi verben aslinya, treffen gitu. Kelar lah sampai sini pelan-pelan masih kurang paham? ya, paham. Cuman nggak tahu nanti kalau ada bikin kalimat yang lain bisa apa enggak. Kayak Apa? paham tapi masih proses. Masih proses ya. Oke, nggak apa-apa. Ini boleh dicatat dulu, mau dicatat? Ya, aku anu dulu aja, screenshot dulu aja. Boleh ya, screenshot. Saya kayak nggak masuk akal gitu yang Amelia, Will Sven, Donnerstag, Treven itu kayak 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 itu. Kan ini maknanya Emilia akan ya bertemu Sven hari Kamis kalau kita bilangnya gitu ya. Eh, Emilia akan ya bertemu Sven hari Kamis ya. Tapi dia secara struktur kalimatnya harus objek dulu ya. Emilia akan Sven Kamis bertemu kan kalau kita maknanya gitu ya kalau ya, satu-satu ya dipecah. iya. Nah, padahal mah Emilia akan bertemu Sven di hari Kamis gitu kalau diartikan. Hmm.
Ini tuh model verbennya tuh will itu ya berarti. Iya, modal verbnya yang wollen, yang will, ya. Hmm. Kan kemarin Ella baru belajar musen gitu ya. Iya, Nah, itu nanti lagi wollen, ya, ada wollen. Eh, Prof. Erli, ada ini sih lah kalau mau Ella lebih paham, ada bikin eh, flashcard, kartu edukasi, ya, tentang modal verben, ya, tentang flashcard bahasa Jerman. Kalau Ella eh, tertarik, ya, apa namanya, untuk bisa mempermudah, nanti Prof. Erli kasih linknya ya dari Shopee. gitu. Mm-mm. Oh iya iya. Prof. Erli bikin apa kartu-kartu edukasi buat lebih mudah belajar bahasa Jerman aja sih. Oh iya. Lah, kalau Ella mau nanti Prof. Erli kirim linknya ke Shopee ya. Link Ya, Shopee-nya ya. Oke. ya boleh. Itu dia ya. So, ya betul. Ella masih belum tahu kalau wollen ini adalah modal verben karena belajarnya masih baru yang musen ya. Kemarin musen, können itu ya. Iya. Sama satu lagi apa ya? Kayaknya ada satu lagi deh. Oke. Apa wollen juga bukan sih ya? Apa udah ya, Fal? Nah, itu di flashcardnya pun Prof. Erli ngasih keterangan-keterangan. Bedanya apa sih modal verben misalkan musen sama sollen nanti kan ada belajar lagi ya. Bedanya apa sih modal verben ini sama ini? Nah, nanti siapa tahu bisa membantu Ella. Ya. Musen, können kemarin kan ya? Ya. Sama satu lagi apa Kemudian ya lah? Ini ya ada satu mungkin lagi deh. Wolen. Mungkin wollen ya. Coba Prof. Erli lihat dulu cek di sini. Di halaman berapa ya kita belajar modal verben di bab 6 ya? Bab 6-nya tapi yang di bab 6 itu lumayan banyak tuh ya belajarnya tuh. Bab berapa sih lah ya? Iya benar wollen lah. Ini dia nih ya. Prof. Erli tampilin. Sudah kelihatan lah? Belum. Ini sudah? Belum masuk. Nah, ini udah. Nah, modal verben di bab 5 waktu itu ya. Musen, können, wollen. Ya, berarti wollen sudah. Ya, sudah kelihatan lah yang ini? Ya. Ya. Wollen, betul. Wollen termasuk modal verben juga. Gitu. Good. Pelan-pelan sampai sini, paham lah? Ya, paham. Oke. So, gak ada yang mau ditanyain? Nanti mantapkan lagi buat kalimatnya ya. Bisa Ya. melihat ini nih. Ya, kalimat pertanyaan Hmm. seperti apa buatnya, kalimat pernyataan seperti apa. Gitu. Ya, ya. Good. So, kalau gitu kita masuk ke bab 7. Hmm. Hmm. Nah, sedikit. Haben noch, masih ada 15 menit, nggak apa-apa. Boleh dibaca lah titelnya Arbeits. Arbeitsalltag. Ya, Arbeitsalltag ya. Good. Apa itu Arbeitsalltag? Masih ingat Arbeits dari kata apa? Apa itu? Dari kata Arbeiten, betul. Apa itu Arbeiten? Pekerjaan. Pekerjaan, betul, richtig. Bekerja, ya. Alltagnya, Hmm. Apa ya? Setiap hari. Alltag. Tak dari kata apa? Tak. Tak hari. Tak hari, betul. Apa? Arbeitsalltag, ya. Pekerjaan Pekerjaan sehari-hari. sehari-hari, betul, richtig itu dia, ya. So, pekerjaan sehari-hari, ya. Good. Nah, ini dia kita lihat dulu termasuk pekerjaan-pekerjaan apa ini ya? Hmm, boleh kita lihat lah dari yang 1A dulu, was mach. Was macht Adnan auf den Fotos?
beschreiben Sie. Ja, was macht Adnan auf den Fotos? Beschreiben Sie. Ya, gut. Apa yang Adnan lakukan ya di foto? Gambarkanlah. Ya, boleh kita baca dulu lah. Das Kind in den. Das Kind in den Kindergarten bringen. Ya. Das Kind in den Kindergarten bringen. Bringen, ya. Bringen ada dua. Kalau untuk benda artinya membawa. Tapi kalau untuk orang artinya mengantarkan. Ya. Ini kan Ya, daskin itu benda apa orang sih lah? Maksudnya orang. orang, betul. Makanya mengantarkan anak kecil ke kindergarten, ke TK. Ya, betul. Ya. So, weiter ein Paket Ein Paket annehmen. 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 Ya, jadi enggak annehmen ya, haknya dihilangkan ya. E-nya tapi yang jadi panjang. Vokalnya annehmen ya, menerima paket. Nah, kira-kira apa tuh? Menerima paket ya. Kita nanti lihat gambarnya. Weiter? Beim Ticketkauf helfen. Genau, beim Ticketkauf helfen ya. So, helfen apa helfen? Hmm, apa? Apa sama Apa membantu? contohnya? Membantu, betul. Membantu, menolong ya. Membantu, menolong ya. Richtig. Berarti menolong. Menolong, Ticketkauf. menolong ya dalam membeli tiket, beim Ticketkauf ya. Good. Yang hier einen Kaffee. Einen Kaffee mitnehmen. Apa tuh einen Kaffee mitnehmen? Nah, mitnehmen bertemu. Mitnehmen Kaffee. Mitnehmen ya. Bertemu di kafe. Oh, Hmm, kafe. Kafe itu bukan kalau yang kafe yang tempat Oh, itu yang depannya C. oh iya iya. Iya. Cafe. Berarti membawa kopi. Membawa kopi, genau ya, membawa kopi, richtig. Kemudian Eine eine Kollegin. Kollegin grüßen. Mhm. Eine Kollegin grüßen. Dulu di awal banget di bab 1 belajar. Begrusung dari kata grusen ya. Yang halo, guten Tag, guten Morgen. Nah, itu grusen. Apa kira-kira? Guten Men- Abend, me- Menyapa richtig, teman menyapa. college. Iya, menyapa rekan kerja. Ya, oke. Good. Sekarang kita dengerin ya eh, percakapannya. Kemudian dia susun nih mana sih yang sesuai, apakah percakapan pertama yang A atau yang B. Ya, kelar lah. Ya, Ini ada bawahnya lagi tuh, ada 3. Ya, so kita dengarkan sedikit. Gespräch 1. Guten Morgen. Morgen. Einen Kaffee zum Mitnehmen, bitte. Groß oder klein? Groß. Alles klar.
Das macht dann 3,60 €. Hier, bitte. Haben Sie keinen Zucker? Doch, hier steht er. Ah, danke. Gespräch 2. Morgen, Adnan. Hallo Laura. Wie geht's? Danke, gut. Und dir? Auch alles gut. Sehen wir uns später? Klar, wir haben einen Termin bei der Firma Pol. Ja, stimmt. Um 3. Dann bis später. Bis dann. Ich hole dich ab. Super. Gespräch 3. Hallo. Guten Morgen. Sind Sie Herr Demir? Ja, genau. Adnan Demir. Ich habe ein Paket für Sie. Können Sie bitte hier unterschreiben? Natürlich, gern. Und hier Ihr Paket. Dankeschön. Und einen schönen Tag noch. Tschüss. Gespräch 4. Entschuldigung, Ja, bitte. können Sie mir vielleicht helfen? Ich brauche ein Ticket zum Hauptbahnhof. Zum Hauptbahnhof. Sie brauchen ein Ticket für eine Zone. Das kostet 1,80 €. Alles klar, danke sehr. Bitte sehr. Gespräch 5. Hi Rita. Morgen, Adnan. Hallo, Elias. Komm rein. Du Rita, ich hole Elias heute etwas später. Kein Problem. Wir haben ja bis 6 geöffnet. Super. Ich denke, ich bin so um 5 Uhr da. Alles klar? Dann bis später. Tschüss Rita. Viel Spaß, Elias. Oke, dapatlah? Ya, Dapat, oke. Good. So Gespräch 1, yang mana kira-kira? yang eine Kaffee mitnehmen. Genau, einen Kaffee mitnehmen. Einen Kaffee mitnehmen. Richtig, einen Kaffee mitnehmen, ya. So, hier Gespräch 1, gut. Bild B, Gespräch. B, tertutup. Yang B yang beim Ticket kaufen. Beim Ticketkauf helfen. Percakapan berapa itu? Percakapan itu percakapan yang ke-4. Richtig, Gespräch 4, ya. Good. Percakapan keempat. Oke. So, Bild C. Yang C percakapan ke-5. Gimana? Oh, C. Yang C percakapan kedua. Eine Kollegin grüßen. Richtig, eine Kollegin grüßen, ja. Gut. Also Bild D. D percakapan ke-5. Okay, Gespräch 5, ya. Ya, Gespräch 5. Okay. Gespräch yang das Kind in den Kindergarten bringen. Ja, das Kind in den Kindergarten bringen. Gut. Bild E. Gespräch. Terus pencet terus. Yang paket annehmen. Ein Paket annehmen, richtig. Ja. Gespräch 6, ya. Gespräch. Kamu harus sampai 6 ya? Enggak ada. Gespräch 3. Gespräch 3, ya. Gut, richtig. Gespräch 3, oke. So, kita dengarkan lagi ya, tapi yang ini sekarang ya sama Ella disusun kalimatnya ya. Tadi sesuai sama yang di percakapan ya. Tadi kan Gespräch 1 einen Kaffee mitnehmen ya. Ini Gespräch 1 ya. Disusun pertama dia Guten Morgen, habis itu apa sih selanjutnya ya. Begitupun di Gespräch 2 ya. Jadi hanya Gespräch 1 und 2 ya. Gut, jetzt nochmal hören wir. Gespräch 1. Guten Morgen. Morgen. Einen Kaffee zum Mitnehmen, bitte. Groß oder klein? Groß.
Alles klar. Das macht dann 3,60 €. Hier, bitte. Haben Sie keinen Zucker? Doch, hier steht er. Ah, danke. Gespräch 2. Morgen, Adnan. Hallo Laura. Wie geht's? Danke, gut. Und dir? Auch alles gut. Sehen wir uns später? Klar, wir haben einen Termin bei der Firma Pol. Ja, stimmt. Um 3. Dann bis später. Bis dann. Ich hole dich ab. Super. Oke, good. Dapat lah. Tapi Terus percakapan ini? yang Gespräch 2 tadi ketinggalan, jadi baru 1, 2, 3. Belum Yang Gespräch semua. 2 baru 1, 2, 3 ya. Oke, Iya. nggak apa-apa. Coba yang 1 dulu, Gespräch 1 ya. Kita percakapan Ella yang putih ya. Prof. Herli yang sapa dulu deh ya. Nanti Ella selanjutnya. Guten Morgen. Morgen einen Kaffee zum Mitnehmen bitte. Einen Kaffee zum Mitnehmen. Zum Mitnehmen bitte. Ya, zum Mitnehmen maksudnya dibawa pulang ya. So, kopi untuk di take away gitu ya. Zum Mitnehmen bitte, gut ya. Groß oder klein? Alles klar. Das Groß oder klein? groß oder klein? Oh, groß. Oke, groß ya. Oke. Hier bitte. Kan, guten Morgen, morgen. Einen Kaffee zum Mitnehmen bitte. Ya, groß oder klein? Groß ya. Apalagi selanjutnya kira-kira lah. Groß. Terus alles klar. Das macht dann 3 Euro 60. Alles klar, das macht dann 3,60 € ya. 60. Gut. Hier bitte, haben Sie keinen Zucker? Ketutup ini. Ini ya. Kasih uangnya. Anda punya gula? Nah, Anda tidak punya gula gitu. Bentar, Frau. Mau tutup. Nah. Mana sih? Yang hier bitte haben Sie keinen Zucker? Jawabnya? Terus doch, hier steht er. Ya. Doch, hier steht er ya. Kemudian? Terus danke. Iya, danke. Good ya. So, ya. Anda nggak punya gula? Doh itu artinya punya ya. Hier steht er. Ini dia ya. Good. Coba terakhir percakapannya ini lagi aja ya. Boleh kita ulang. Guten Morgen. Halo Laura, wie geht's? Yang ini yang Gespräch 1 aja. Oh, Karena tadi Gespräch 2 masih kurang ya. Besok kita kita ulang dengerin. Ini dulu kita Gespräch 1 kita ulangi. Guten Morgen. Morgen. Einen Kaffee zum Mitnehmen bitte. Groß oder klein? Groß. Hier, alles klar, dann das macht dann 3,60 €. Hier bitte. Haben Sie keinen Zucker? Doch, hier steht er. Danke. Danke, gut, itu dia ya. So, Ella, besok kita lanjutin lagi Gespräch 2 di bab 7 ya. Bisa dibaca dulu sama Ella di rumah, diartikan ya, biar nanti lebih connect ya, dia berbicaranya tentang apa gitu. Groß oder klein ya, seperti groß ya artinya besar, klein kecil ya. Maksudnya mau kopi yang ukurannya besar atau kecil gitu ya. Ya. So, Ella itu tadi Frau Verli sudah kirimin linknya ya. Wir machen Schluss ya. Tadi link yang kartu edukasinya sudah Frau Verli kirim ke nomornya Ella. Dankeschön ya für heute ya. Wir treffen uns wieder morgen dan auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Danke, Frau. Gerne.